якум рӯзи дарсӣ чӣ хел гузашт? дарса намедонам, неке маълима гуфт ки мавзӯи имрӯзаи мо 50 сомонӣ ҷамъ кунем барои 1 сентябр. Это кто такой? Кто? Ты? Я? Я Шурича? Шурича? А ты кто такой? Я Юрмат. Какой Юрмат? Юрмат 500 тысяч. Не узнал, что ли? Я узнал. Юрматину дидам. معلومات خزان توف کنید معلومات جان توف کنید خدا جان اگم معلومات دیلم کفان دید خرید شاشی نکنید معلومات جان یوبکش پونید یوبکا چنگ شد Ой, очрад беис, очрад бе. Чока доскин, очрад беис, рафта. Пула якта титон. Авай гадоҳои шумо мегуфтед, не, ман селитни гадо. дӯстои азиз, кадоме ки хунукзадагӣ дорад ё ки хунукзадагиш аллакай ё ки муҳлати ҳамхобагиш кам шидагиай ё простати шидагиай ё ки аллакай простатит дорад ё ки иммунитет паст мешавад, тестостерон паст мешавад ё ки хобравитон безеб мешавад, хобхесантон безеб мешавад, ба ҳамон хотир ба шумо тавсия дода мешавад. Паҳлавон ки аз беҳтарин гиёҳҳо тайёр карда шидагиай простатитро нобуд мекунад ва муҳлати ҳамхобагиро дароз мекунад, ба ҳамон хотир ба шумо тавсия дода мешавад. Biz zor girişten ekmek О, бомарза. О, я мина. Асалом Джон. Ола шеф. Ты опять с женой? О, ми ойла кати бозор харидкини омадем. Мы что, сегодня не встретимся? Чӣ хали кор ирӯз якшанбе айку? Ты так мало внимания уделяешь мне. Хая бало мекунем, то саат 6 омадан дар курай. Вечером поговорим. Хоп. Тинҷай? Тинҷи ами раиси родом занг зада ирӯз якшанбе кор файрод кардистай, тум оилави бозор омадагем. Аниқ раистай? Аниқ дига мара ки кор файрод мекуна беғарзи раиса? Аниқ раистай? Аниқ мара вазам раис. Хона рафтем. Ай кадом қавр омдасӣ? Ай мактаб? Ба дар налат ҳами ҳол қути мактаб меродам. Кӯи ними бурукат? Маълима гирифта? Дар налат маълима чӣ кор мекуна ними бурукитра? Ҷанг чӣ диги? ин маълима гирифт мегӯм? Рӯ тисё накун. Ба худо маълима гирифт. Ба дар налат қисам накун. Ину бовар намекунед ма? Дайсу кун. Агар бинам костюм бурюкат ай тачоб набоша, баҳота ду мемонам айсиф беру мекунам. Фаҳмидӣ? Да дарс бе костюмои тачоб набиёй ки ай дарс сират мекунам. Фаҳмидӣ? Тез номерои маълиматамада бинавис биёр. И видеорам ба ман дуроӣ кун. Стой! Подожди, постой! Ведь ты же ангел мой! Я? Мана даста. Ман бизнесмен мешам, мана даста. Дом месозам, домсоз мешам. Хона? Медони чӣ кор мекунем? Плана гӯш кун. Мерем айбан қарз мегирем. Не. Домон мебардорем. Як квартира да 8 кас мефурӯшем. Во? Дивонаи? Касал шудӣ? Во, тюрма мекунем, тюрма. Чида?
смысле чида? Ма мошенник нестам ба худо. Ма гов дорам, ма гандон дорам, этот гандум дори. Рис дорам, как там рис? Бринч дори. О, ма бизнесменам. Ма зимистон шир бринч мефрошим. Охи дома баланд мекунӣ, пул тез мебиёд. Не, кадом тез мебиёд? Бичура где хой бай хов буруд, где? از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه حکل و هشوم از سر برفت تو خود کردی من چه بگیمش اکا؟ چه بگیمش که ماشینه هستن یا نه؟ اخی ماشینه فی ماشینه فی دور هماستش 15 فلور 15 بعدين هيكون سيلا اخي ای ماشاءالله بارک الله فیکم اخی دعا من از اونان که صدیق خیلی شید ویدیو اینا اونه ایسته کجا داید در کجا گومیم و قریب یه هفته میشه که قشلاق دایم در اینجا اینترنت یلی کار میکنه رنگی سنبقه کار میکنه برای ما گفتم ما گذاشتم ای باره همین اینستاگرام یک کینو را 3 روز پیش سکچت کردم این نو سکچت شید 8 گیگای همین سکچت شید که همو کینوی که ما سکچت دارم در تلویزور مقصد سر شید سراز و ای تلفونم удали چیکم گفتم جای بسیار میگیره ای تلفونم удали چیکم تلویزور دا نو شیشتم تماشاش از سر کردم که سوید مرد من همین پولاد به شما میدهم مرا خطا نفهمید. Don't get me wrong. مرا خطا نفهمید این پول از آن شماست. علی مولا کوش اگر رفته تو بود چاویش تماهای درسی آیدی سوم بشوا ویو ما با سیورای ما با چی مقصد اومدی مرا خطا نفهمید فهمیدم مولا گرفته یا سومی بانک تا دادانی رفته بیا یکی سنتیامبر دا سایل تو کنه هوا دا بزنه من کودک قسم شما sorry what you doing in this planet معلم گپ ندارم بهترین انسانی هیچ خیلی آش بشا آش دیетический اصلا اول شوربا بعد آش نه سراز آش شوربا تنظیم میآید گفته سراسیمه شدگیم باور رئیس‌منتیجی آدیم آش نه شیلا آش نهار باید دمخلی باشه سریقتی سبکک شربرینجی گوشتار آش پرهیزی برای آدمای دولینی توالت هم کفونم کلاگ اشراف نکنه گفته آش قطی شوربا حد شاید دک دکاگیاد آش نه شربرینجی سرسازی پور خیال کده حشر اندوا فایلج کده شلنگ او درنش نمونده چای کاوت کنی رفته بالای کات و بعد شوربا آش نطوری نگه کافی است کو تری بعد نو هیوش اولی کاگم آدماش مهم زیبت شدی که من طبق شوی یک گامر از اون نمیشن طبق خونم زیبت شدی من طبق شوی این که طبق از اون نمیشن مایلی پاسودو کارتوشکا چی کنه دوش وای بر حال همو بچه‌ای که ترا میگیره ای خوردن زیبت نمیشه کو شوشتن دکو چیواشونیا نمود شرینه کی فکر میکنی شعر خونده سر زیبت شدگی اتاق شویم آدمایم دمتگی جینی دختر ارات تذکر کن